ድምጽ ህዝቢ ድምጽ ትግራይ ድምጽ እምነት ፍኖተ ብርሃን ድምጽ ህዝቢ ድምጽ ትግራይ ድምጽ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ዘለዓለም ሥላሴ ዘንተ ሐልዮ ለነሂ ዘከመ ገብረ ለነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘውእቱ አርአያሁ ለእግዚአብሔር በክርስቶስ ስም ክርስቲያን በወልድ ስም ውሉድ ዝብል ስም ዝተወፈይኩም ህዝብ እግዚአብሔር ኣብ ሙሉእ ኩርናዓተ ዓለም ኮይንኩም ነዚ መንፈሳዊ መርሃ ግብሪ ነዚ መንፈሳዊ ፕሮግራም እትስዕቡ ብምሉእኹም ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን በቲ ዘፍቀረናን ዝፈተወናን እንካብ ሓጢኣትና ብደሙ ሓፂቡ ወረስቲ ርስቱ ዝገበረና ብጎይታና ብመድሓኒና ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣብዘዝ ዘለኹምዎ ክፍለ ዓለም ሰላም ረሃዋ ቅሳነት ንኽበዝሓልኩም ከምኡውን እዚ ጀሚርናዮ ዝኒና ጾም ናይ ሰላም ጾም ናይ በረኸት ጾም ናይ ስርየትን ድሕነትን ጾም ንኽኾነልና ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና። ክቡራንን ክቡራትን ናብቲ ናይ ሎማዓንቲ ካልኣይ መልእኽተይ ቅድሚ ምእታወይ ሓደ ክልተ መተሓሳሰብ ክህብ ፈቱ ኣብ ዝሓለፈ ኣብዚ ወርሒ ታብ የካቲት 10 ጀሚርና ስሩዕ ፈነወ ናይ ላይቭ ፈነወ ከም ንገብር ብፍኖተ ብርሃን ሚድያ ኔትወርክ ተመሓሊፉ ነይሩ እዩ ኮይኑ ግና ዘለናዩ ናይ ኢንተርኔት አክሰስ ዘሎ ጽሬት ብዘይ ምሙሉኡ ከምቲ ዝሓሰብናዮ ክኸደልና ኣይከኣለን ኮይኑ ግን እግዚአብሔር ፈቃዱ ኮይኑልና ሓደ ዝተጓዳደሉ ናይ ቴክኖሎጂ ግብኣታት ዘለውና ሳቶም ተስተኻኺሎምልና ግን ክነቅርብ ኢና ዘሎ ምሳና ዘሎ ናውቲ ብቑዒ ብዝብል እዩ ነይሩ እሞ እዚኡ ምዃኑ እናተሓሳሰብና ኮይኑ ግን ብዘይ ምቁራዝ በዚ መልክዕ እዚኡ ፈነወን እናቐረብና ግን ሓቢርና ክንዘልቆ ኢና ትጾም እሞ ሕዚ እውን እግዚአብሔር ኣምላኽና ፈቃዱ ንክኾነልና ብጸሎት ንኽትብርትዑ ብጸሎት ክትሕግዙና ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ከዓ ድማ እዚ ጾም እዚኡ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ዘለና ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ኣብ ህዝብና ዘንጸላሉ ዘሎ ዳግም ኣዝዩ ምሕዘኒ ዝኾነ ናይ ኩናት ድምፂ ክጠፍአልና እቲ ናይ ደመና ኩናት ክግለህልና እሞ እቲ ህዝብና ብሰላም ብፍቕሪ ክነብር ንብዓት ወለድና ንብዓት ኣዴታትና ክሕብሰልና ኣምላኽ ኣዝና ክንፅሊ ከዓ ድሞ ከተሓሳስበኩም ፈቱ ካሊእ እቲ ካልኣይ ኩልኩም ብዝተኻእለ መጠን እዚ መልእኽቲ ናብ ኩሉ ንክባፅሕ ኩሉ ብቃል እግዚአብሔር ክባፅሖ ክበፅሕ ዝተኻእለኩም መጠን ነቲ ፍኖተ ብርሃን ሚድያ ኔትወርክ ዝብል ናይ ዩቱብ ቻናል እውን ብዝግባእ ክተጋውሕዎ ነቲ ናይ ፌስቡክ ፔጅና እውን ከም ዝግባእ ንኻልኣት እውን ክተሳግርዎ ከምኡ እውን እትፈነወ ቀዳምን ሰንበትን ብናይ ደደቢት ሚድያ ቴሌቪዥን ኩሉ ግዜ ዝመሓለፍ ስለ ዘሎ እቲ ብኡ ዝመሓለፍ እውን ንኩሉ ክተመሓልፉ ሓደራ ክፍል ፈቱ። ክቡራንን ክቡራትን ናይ ሎማዓንቲ መልእኽትና ዝሓለፈ ሰንበት ቅበላ ነይሩ እቲ ሰንበት ብቅዱስ ያሬድ ኣቦና ምክንያት ናይ ትማል ሰንበት ከም ዝበልናዮ ዘወረደ እዩ ኢልናዮ ኢና ክሳብ ቅድስቲ ጾም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጀመረሉ እዛ ሰሙን እዚኣ ብዛዕባ ዘወረደ እዩ ዘወረደ ማለት ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ብደደቢት ቴሌቪዥን እውን ንሙሉእ ዓለም ሓሊፉ ኣሎ ብተመሳሰላይ ከዓ ድማ ኣብቲ ቻነልና እውን ስለ ዘሎ ተመሊስኩም ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ዘወረደ ማለት ካሊእ ኣይኮነን ዝወረደ ኢልና ክንትርጉሞ ንኽእልና ግን መኒት ዝወረደ ንምንታይ እቲ ዝወረደ ብኸመይ ከወረደ ዝብል ብቐዳማይ ብሰፊሑ ርኢና ያለና ስለዚ እቲ ዝወረደ ካሊእ ከይኮነስ ካብቶም ስሉስ ቅዱስ ሓደ ኣካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድ
بسمو بسم هلاويو بسم أكالو እግዚአብሔር ወልድ بسم كنوت دما እግዚአብሔር ቃል ተባሂሉ ብሉይ ኪዳን ቅድሚ ናብ ዓለም መጽዩ ናብ ምድር መጽዩ በትንቢት ተነገረሉ አማኑኤል ኢሉ ኢሳይያስ ውን ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ ሸውዓተውን ከምዝጠቀሶ እሱ ባዕሉ እግዚአብሔር ምልክት ክወኩም እዩ ድንግል ክትጸንስያ ወድውን ክትወልድያ ስሙውን አማኑኤል ክትውል ያዝብል ትንቢቱን ይንገር ስለዝነበረ እዚ ትንቢት እዚዩ ድማ ኦን ኮይኑልና ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከም ንሪኦ መልአክ እግዚአብሔር መጽዩ ዮሴፍ ከም ዝተርጎመሉ ንፈልጥ ኢና እታ ብርክትን ንጽህትን ኣዴና ድንግል ማርያም እቲ ዘወረደን ወለዘለና ወልደ እግዚአብሔር ናና ንኸድን ትሕትኑ ብምርአይ ታባህሪ መለኮቱ ከይተፈለየ ታብልዕልኑን ክብሩን ከይጎደለ ንሆ ናባና መጽዩ ናብዚ ንኽመጽእ ከዓ ደሞ ፍጹም እንከን ዘይብላ ዝተረኸበት ጽሪትን ንጽህትን ድልው ኮይና ዝተረኸበት ከዓ ምድሪ ኣዴና ድንግል ማርያም እያ ታ ዳግማዊት ሔዋን እዚኣ ካብ ሰማይ ዝወረደት ካልኣት ብዙሓት ከም ኣስተምህሮ ከም ዝተሰሓትዎ ሃይል ኣርያማዊት ካብ ሰማይ ዝመጸት ሰማያዊት ሓይሊ ወይ ከዓ ታብ ናይ ኣዳም ተፈጥሮ ካብ ኣዳምን ሔዋን ካብ ሰፍ ተፈጥሮ ወፃእ ብዝኾነት ካሊ ታብ ካሊ ባዕሎም ዘምፃንተ ይኮነትስ ካብ ኣቦና ኣዳም ካብ ኣዴና ሔዋን ዝተወለደት ካብ ኣቶም ዝተወለደት ብሕግን ብስርዓትን ብሕግ ኸብካብ ወይ ድማ ብሕግ ኺዳን ዝተወለደት ቅዱስ አባ ሕርያቆስ ከምዝብሎ ኦ ድንግል አኮ በፍትወተ ደነስ ዘተጸነስኪ አላህ በበሕግ እምሃና ወኢያቄም አላህ በሩካቤ ዘበሕግ እምሃና ወኢያቄም ተወለድኪ ድንግል ንስኽሲ ከምተን አኮ ከምተን ካልኦት بخالي مالي استولد كي كونن بحقن بسرعتن كافتم بروخات مفكرة أملاخ كابي يجمن كابهنان بحق خبكاب بحق خيدان بمرعى تولد كمبر كم زولو كاب كاريز مسألة كي كونت كاب آدم زرع آدم كافتم استعاذو كاب أبراهام يساق يعقوب النابلت مسألة والداويد زر داويد كونت برختي أدينا قال حنان يجمن تواتم استولدت يعني ስለዚህ ኦሪት ዘፍጥረት ወና ምዕራፍ 3 ታው ቁጽሪ 15 ዘሎ ክትሪዎ ከለኹም እግዚአብሔር ባዕሉ እዚ ሕዚ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ዝመጸ ናብ ኣዝመጸ ቃል እግዚአብሔር ወይ እግዚአብሔር ቃል በቃሉ ክዛረብ ክንሪ ክሰምዕ ከለና እንታይ እዩ ዝብል ኣመንጎኻን ኣመንጎታ ሰበይትን أمونغو زرخان أمونغو زرعان سلخ تكلية تافتا سبيتي زولد رأسخا قد أكايو نسخاون شخونو أخت نخصئي خازبل عبي مستير زلوو بيابير نتمنني هوانن نسألا ترقو مخون كله وستمستير واناقن أبزر خان أبزرئي تاسبيتي نبهازلو تاسبيتي نسومو هوان كتكون كلا إذا حداش هوان قن دحر زمانات إذا سنبيت يزقال زيو تأملاخ زبولو ملكوتاو تنبيت كفتسم استفتسم جن تدحنا زبز حلو عمد فدان عمد كنانين حاليفو عمد محرات كمسنا محرات عمد اتتناجر سواء تقصر سواء تناجر تنبيت بعض الناجرو كفتسم كله دما تي داغماويت هوان دما دغنا كمستولدت مو كابعز تولد تاسويت بازلا دنگل دينا مريم كم زغونه تواز تولد خاد مخاليك يكونس نايديابلوس رأس قد سولده زحي كاف سماي زورده እግዚአብሔር ወልደ ማለት እዚሁ በደንብ ንختردو برهان عالم قدس باولوس ናብ ሰብ ገላትያ ኣብ ዝጻሐፎ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ጀሚርኩም ክትሪኡ ዋመበዛ ግዚያሁ ፈኖ እግዚአብሔር ወልዶ ተወልደ እንበሲል تناي زمن فصامي مسبصح مستفصمه እግዚአብሔር ንወድ ተحقገሩ ንወድ ላخو እትወዱ ግን ታፍታ ሰበይት ተወለደ ይሉ እዚ ተወለደሉ ዋና ምክንያት ካን ዲያብሎስ ቀቲሉ ንሕና ባራዩ ናይ ኃጢአት ባራዩ ዝነበረ ዘራ አዳም ንዑዝ አመና በኡዝ አመና ደም ንኹልና ናይቲ ናይ አቦነት ናይ ውልድነት ህይወት አባርነት ነፃውጽዩ መንግስቱ ከውርሰና ከምዝመዘ ትንቢት ከምስተፈጸመ ንሪየለና ስለዚህ እዛ ብርክተ ዲና ዚያ ድንግል ማርያም ولد እግዚአብሔር ከመጽኸለ ታብዚ አይተወልዱ ስለዚህ ተምተስሓት ሰባት ኃይል አርያማዊት ገለ ከምዝልዎ ደኮነትሲ
አዳም አዳም ዝተረኸበት አዳማዊት ካብ ሔዋን ዝተረኸበት ሔዋናዊት ነገር ግን ከምዞም ወለድና ከም ሰባት ከማና ግን ምንም አይነት እንከን በሰር ዘይተረኸባ በሕሊና ንጽህቲ በሐሳባ ንጽህቲ በሁለመና ንጽህቲ ወቅብቲ ወይም እንትኒ ምንም አይነት በሰር ዝበሃል ዘይተረኸባ ንጽህቲ ዘርኢ ብርኽቲ ፍጥረት ናብ መጽዩ ዘወረደ ናብ መጽዩ ካብ ስጋ ካብ ነፍሲ ወሲዱ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰብ ኮይኑ ኾነ ስለዚህ ወረደሉ እዚ ኢና ወዳ ይረናዮ ነዚ ድማ ትሕትን ልዑል ባህሪ አምላክ ናትና ንዓና ንኸድሕን ትሕት ኮነ ናይ ባሪያ ወይ ደሞ ናይ አገልጋላይነት መንፈስ ተላበሰ እቲ ነቲ ዝወደቀ አካል ወደቀ ሰብ ሓፍ ንኸብናብ ጥንት ኸውሩ ንኸምልሶ ልዑል ባህሪ ካብ ባህሪዩ ከይናኣሰ ካብ መንበሩ ከይተናወፀ እንሆ ትሕትንኡ ናባና አርአየት ብትሕትና መፀ እዚ ትሕትና ጥራይ ከይኮነ ትሕትና ጥራይ ከይኮነ እውን ፍጹም ንዓና ስለዝተፍቀረና ካብ ፍቅዱ ስለ ፍቅሪ አዚ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ንደቂ ሰባት እዩ አፍቂሩ እግዚአብሔር ዝኾነ ፍጥረት ንላዕሊ ንወዲ ሰብ ይፍቅርዎ ንወዲ ሰብ ዘፍቀረሉ ንኻሊእ ክንድኡ ዘፍቀሮ ይባሃል ካብ ፈጣጠራ ጀሚሩ ንዓና ዝፈጠረሉ ናይ ፈጣጠር ተሪናዮ ብአርአዩን ብምሳሉን ዝፈጠረና ዩኒክ ፉሊ ገይሩ ይፈጥሩና መንግስቱ ወረስቲ ክንኮን ይፈጥሩና ካብ መላእክት ንላዕሊ እዩ አዝዩ አኽቢሩ ፈጥሩና እዚ ዝሓር ድማ እንደገና ወላኳ ብምኽሪ ሰይጣን ከንቱ ቀዳማይ ዝተማሃርናዮ ሊቁ ዮሐንስ አፈወርቅ ከም ዝበለውን ምንም እንኳን ንሕና ወለድና ናይ ከይሲ ናይ ዲያብሎስ ምኽሪ ሰሚዖም ወላኳ እንትወደቁ ወላኳ እንተስሓቱ ንሕና ግን ምስ ሓጢያትና ክንወድቅን ክንርሕቅን ዘለዓለም ክፍረደናን ኣይገደፈናን ኣይገደፈናን ወይ ኣይነዓቀናን ኣይፀልአናን ታይዳስ ከና ሓጢያትና ጋና ሓጢያት ውሽጥ እንዳሃለና ምንም እንኳን ጊዜያዊ ዝኾነ ፍርድ ታብ ገነት ተባረርናውን ንሱ ግን ፈጽሙ ኣይተፈለየናን ምሳና ተጓዓይ ንሱ ጥራይ ከይኮነውን ኣብ መወዳእታውን ከዓደሞን ታፍቲ ግብርናት ናይ ሰይጣን ባርነት ነፃ ንኸውፀና ንሱ ፈተወና ሰዓበና ቀደሰና አንጽሐና ይቅረበለልና ምእንታና ክብል ከዓ ድማ ኣብ እንፀይቲ መስቀል ተሰቂሉ ንዓና ንኽብጀወና ንኸድሕነና ወረደ እዩ ዝብለና ስለዚህ ተዋና ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ ዝረአናሉ ንዓና ስለ ዘፍቀረ ኢና ዝረአና የሞ እዚ ክርኢና ስለዚህ ለማዓንት ንሪኦም ጥቅስታት እስኪ ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባቲ በቀዳማይ ዝወልናዮ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ኢና ልዕልና ዝነበርና ቁፅሪ 13 ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 13 ወአልቦ ዘአርገ ውስተ ሰማይ ዘእንበለ ዘወረደ ሰማያት ወልደ እጓለ እመሕያው ይነብር ውስተ ሰማይ ዝብል ኢና ሙሉ ርኢናዮ ንብናዮና ቀፂሉ ዝረአናዮ ድማ በከመ ሰቀሎ ሙሴ ለአርዌ ምድር በገዳም አርዌ ምድር በገዳም ከማሁ አሎ ለወልደ እጓለ እመሕያው ይሰቀል ወልደ እጓለ ሙሴ ኣብ ምድረ በዳ ነቲ ናይ ብረት ምስሊ እባብ ገይሩ ከም ዝሰቀሎ እስራኤል ታብ ነዘረባብ ታብቲ መርዞም ዝነበረ ናይ ተመን መርዚ ክድሕኑ ነቲ መስቀል እናረእዩ ነቲ ተሰቀለ ናይ ብረት ምልክት ናይ እናረእዩ ድፍወስ ከም ዝነበሩ ከምኡ ልክዕ ከዓ ወዲ ሰብ ዝበሃል ዘሎ ወልዲ ዳዊት በምድራዊ ልደቱ ወዲ ዳዊት ስለ ዝኾነ ወዲ ሰብ እውን ህዝቢ ዓለም ክድሕን ታብቲ ናይ ዲያብሎስ ዝተመረዘ መርዚ ታብ እርግማን ታፍቲ ነበረሉ ነፃ ወፂኡ ናብ ክብሩ ንኽምለስ ወዲ ሰብ እውን ከዓ ድማ ክስቀል ይግባእ ዝብል በቀዳማይ ዝረአናዮም ጥቅስታት እዮም እዚ ብምርኣይ ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ዝፅሓፎ ኣብ ምዕራፍ 4 ካብ ቁጥሪ 1 እምበኣር ይብለና ኣሎ ቅዱስ ጳውሎስ እምበኣር ኣነ ምእንቲ ክርስቶስ እሱር ዝኾንኩ ኩሉ እስረኛ ዝኾንኩ ነቲ ዝተፀዋዕኹምሉ መፀዋዕታ ብቑዓት ኮይንኩም ክትመላለሱ እልምነኩም ኣለኹ ነቲ ተፀዋዕኹምሉ መፀዋዕታ ፍላይ ንክርስቲያን ተፀዊዒ እዩ ታው ልዕል ኢልና ከዓ ደሞ ዲያቆናት ካህናት ሊቃነ ካህናት መጋቢያን ወይ ደሞ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ኣብዚ ንኽነብር ተፀዋዕና ፍሉይ መፀዋዕታ ኣለና ጠቕላላ ህዝቢ ከዓ ደሞ ኩሉ ከዓ ደሞ ታብ ፀልማት ወፂኡ ታብ ሓጢያት ወፂኡ ታብ ዝኾነ ወፂኡ ናብ ኣምላኽ ናብ ብርሃን ወንጌል ክመፅእ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ክምለስ ንኩሉ መፀዋዕታ መፂኡ እሞ ተፀዋዕኹምሉ ይብለና ኣሎ
كمسبلة بحقي تحوتانن لوهاتن كونو تحوتانن لوهاتن كونو نسخاتكم بفقري إن تتصاوركم دما عقوسات كونو بفقر إن تتصاوركم تحدا نتحدا تزدخمة نتزيدخمة تمان نتزيدخمة نتزدخمة صروا من الدكمان نتوم بإمنة زدخمو نتوم بسنة مقبار زدخمو نتوم استفلالة نعاتهم يقول بمشكام ويكعدمو ببدل بيقرتوين خاط حدا نتحدا يقرتان ناقبره تحدا خبدل تحدا نا مخره ناتخالكم ناتصاوركم عقوسات كونو بسبله إتي نايمن فس وينايمن فس كدوس حبرت بمأسر سلام تأميركم كتحلوه سعرو تحبرتكم بناي منفس سلام بناي منفس حبرت سلام بحبرت بمأسر سلام تأميركم كتحلوه لك عنشتي أرايت عنشتي ويم أراي عنشتي ريو تفتو فودو ندأكب نأري وعلمه مجرشا اكبا بينو عنشتي انتو بمران انتو بالحسيت امر بيلو حزوه يتخيل السويد لنا زلوا سخاتكم يقول كلك عمو بمأسر فقري ناو حدا تتأمروا بفقر تتأمروا كمتي نحدا تسفى زتتصوعهم حدا تسفى من قصة سماعات كم تتصوعهم حدا نحنت كم تتصوعهم حدا سبنت حدا منفس الله حدا قويتا حنت امنت حنتي تمكت كمون اتي لكلن بكلن اب كلن اب بكلن زخونه حدا እግዚአብሔር الله يبلنا زي بسبله جنا كم تخرستوس زعدلنا نفسي وكفنا صقا توهيبو ايو لنفس وكفنا دمو ناي بعلتنا صقا توهيبو منفس قدوس اكالو حدي اكالاوي منفس قدوس اكالاوي كم እግዚአብሔር ወልድ كم እግዚአብሔር اكالاوي ነገር ግን ጸጋታት መንፈስ ቅዱስ ግን ቁጥር የውለው ወአልዎ ሁልቁ ለጥበቢሁ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሀብትታት ሀብተጸጉ እዚህ ካዝንገሩ ይኮኑን ሕድ ወድ ሰብ መንፈስ አምላክ ርከብ ከሎ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ዝተዋሃቦ ታለንት ወይ ደሞ ዝተዋሃቦ ጸጋ አለው ስለዚህ በብጸጉ እዩሞ ነፍስ ወከፍና ጸጋ ተዋሃዩና እዩ ስለዚህ ድማ እዩ ይብላ ስለዚህ ድማ እዩ ናብላ ዓሊ ምስዓረገ نابلا علي مسعرجة مالت نابلا علي مسديبة مسعرجة بزوحات مروحات حيزو كده من يزيو اتي كاب سمايز ورده وعلوه زعرجة وست سمايز زين ولا زورده ام سماع ولده اقوال ما يوقتو زوتي نبر وست سمايز ولا يو تلازي اتي دعرج اتي نابلا علي نس تايبلنا له نابلا علي مسعرجه وريدو نيروس እንደገና እትዝመጸሉ መለኮታዊ አምላካዊ ፍቅሩ አምላካዊ ናዓና ንምድሓና ድሒኑ ድማ ንላዕሊ ናብ ክብጥንተ ክብሩ ኣብ مسعرجه ናብ ላዕሊ مسعرجه ብዙሓት ምሩኻት ሒዙ ኸደ ብዙሓቶም ሰይጣን منافس سيطان ماريخوهم زنورو بمولوهم نبوزحاتهم مارخوهم كم تبقى قدس بيترس ونزوالو أبسيول عالم نفسات نزنورو نزعامنو نزتقبلوا ونعوذ نورو كلهم سلام لكل كميلو يمانا إريه متوكم يمانا إريه خزرق حلهم كله بمولوهم أعوذ نورو برحان سيول ببرحان كتلغلق الله بمولوهم تلتفت يغنور نفسات اتوهم حرياتين عمن زنور بمولوهم ناب حيزوهم بزحات مروخات حيزو خده أبسيور زنور ترايك يكونه أب مدرز يموتو أب مدرز نور تكره وبأكال ndهالو كن بمنفسهم مسؤول بتمكت يكون بموتو بتنسايو مسؤول هيوان كوي نخل بزحات مارخو أبا حيزو كده ندك سو كعا وهبتو تعمتو هذا يبل عرجة وين مدية عرجة مالت تحتوي مدري وريدو كم زنبرة مالت انت زي كوينو عرجة خن بالكلنا وين ورد خن بالكلا عرجة خن بالكلنا سي ناب تحتوي مدري وريدو كم زنبرة مالت انت زي كوينو انت هيك خوني يخيل عرجة نحري الناسي نام مدري وريدو نورينا نبذلنا وعلوه زعرق وست سماع زين ولا زورده بسماع بس الناس عصروا زلوا سلذي
ወሪና ምድሪ ወሪዱ ኢና አረገ እንደህንብል ኮይናሲ ወሪዱ ነይሩ ኢና ምድሪ ማለትና አይና ነው ዘላ እቲ ናብ ታሕተዋይ ዝወረደ ድማ ንኩሉ ምእንቲ ክመልእ ልዕሉ ኩሉ ሰማያት ዝዓረገ ንሱ በቃ ንሱ ዝዓረገ ንሱ ከዓ ንገሊኣቶም ሐዋርያት ገይሩ ሾሞም ንገሊኣቶም ነቢያት ገበሮም ንገሊኣቶም ሰበኽቲ ወንጌል ገበሮም ንገሊኣቶም ጓሶት ምእመናን ገበሮም ንገሊኣቶም ድማ መምህራን ገይሩ ውህብቱ ሃቦም ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዝየሎ ቀደስተ ኣለውና ዘመርተ ኣለውና መምሃራን ኣለውና ሐዋርያት በእግር ሐዋርያት ጳጳሳት ሊቃነ ጳጳሳት ኣለውና ካህናት ኣለውና ቀደስተ ኣለውና ሰባኽያን ኣለውና መምሃራን ኣለውና በብፀጉኡ ኣብዚ ገይሩ ከዓ ደሞ ዓደሎም ንኩሎም በብውህብቶኦም ዓደሎም እዚ ከዓ እቲ ሰብነት ክርስቶስ ዝኾነት እታ ሰብነት ወይም አካል ክርስቶስ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ክትህነጽ እቶም ቅዱሳን እውን ኣብ አገልግሎቶም ፍጹማን ምእንቲ ክኾኑ ንሕና ከዓ ኩልና ብእምነት ሓደ ኮይና ንወዲ እግዚአብሔር ፈሊጥና ንመን ወዲ እግዚአብሔር መን ንወዲ እግዚአብሔር ፈሊጥና ለኢየሱስ ክርስቶስ ፈሊጥና ንወዲ እግዚአብሔር ፈሊጥና ማለት መፍላጥማ ማንም ልብ በሉ መፍላጥማ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ወዲ ቅዱስ ከም ዝኾነ ወዲ እግዚአብሔር ቅዱስ ከም ዝኾነ ሰይጣናት እውን ይፈልጡ እዮም አጋንንቱ እውን ይፈልጡ እዮም መፍላጥ ጥራይ አይኮንም ወዲ እግዚአብሔር ምዃኑ እውን ያምኑ እዮም እሱ ጥራይ ግን አይኮንም አጋንንትኒ ያምኑ ቦቱ አጋንንቱ እውን ያምኑ እዮም ይንቅጥቀጡ እዮም ወይ ደግሞ መፍላጥ ጥራይ አይኮንም አንተ ቅዱስ ወዲ እንስኻን አምረከ ከመ ቅዱስ ለእግዚአብሔር አንተ ንስኻስኪ ቅዱስና እግዚአብሔር ምዃንካ ንፈልጢና ኢሎም መናፍስት ርኩሳት ኣብ ሰብኣ ዝነበሩ ተዛሪቦም እዮም ንስኻስ ቅዱስ ኢኻ ንስኻስ ኢየሱስ ኢኻ ንስኻስ መድሕን ኢኻ ስለዚህ መጻኢ ከኑዚ ከመታጥፋአነ ዘንበለ ይብጻሕ ጊዜና ከበጻሕ ተጥፈአና ደመጽኻ አንተ ቅዱስ ኢሎም አጋንንቱ ውንሲ ያምኑ እዮም ይፈልጡ እዮም ኣብዚ ግን ከዓ ደሞ ምፍላጥ ዝብለና ዘሎ ምፍላጡ ጥራይ አይኮነን ፈሊጥና ከም ቃሉን ከም ዝኣዘዘናን ምንባር ማለት ስለዚህ ታይብለና ኣሎ ሓደ ኮይና ንወዲ እግዚአብሔር ፈሊጥና ምሉእ ሰብ ብምዃን ምሉእ ሰብ ጎደሎ ሰብ አይኮነን ሙሉአት ንሕና ተመልከቱ ክርስቲያን ማለት ንእሽተይ ተኽሊ ማለት እዩ ተኽሊ መጀመርያ ክትተኽሊ ከለኻ እናዓበየት እናተቆስቆሰ እናተዓበየት ኢኻ ትኸድ ሳልቬሽንና ወይ ምድሕና ሓደ ጊዜ በቃ ኢልካ አይኮነን እናዓበኻዮ ክሳብ ዝኸይድ እዩ ፕሮግሬሲቭ ዝቅድሚት ዝኸይድ አኸለት ውለ ነገር የለን እናዓበኻ ኢኻ ጸጋ ቀዳማይ ማዕርግ ክሳብ 10ይ ማዕርግ ኢኻ ትኸይድ ስለዚህ እናዓበኻ ኢኻ ናብ ምልኣት ኢኻ ትኸድ ናብ ፍጹምነት ኢኻ ትበጽሕ ናብቲ ዝዓበየ ኢኻ ክትበጽሕ ትኽእል ስለዚህ ሂደት እዩ ክሳዕ ንበጽሕ እዩ እምበኣር ብጥበራን ብተንኮልን ብዝመጽእ ናይ ትምህርቲ ንፋስ ከም ህፃናት ንየው ነዘው እናተደፋፋእና አይንወሰድ ንየው ናብዚው አይንበል ብተፈላለየ መንገዲ አይንናወጽ ናውዚው ከም ንፋስ ከም አይንዋዛወዝ ከም ህፃናት ታይዳ ኣብዘለናዮ ቀጥ ንበል ዝብለና ዘሎ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ እዚ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚህ ኣብዚ ክንርኢ ከለና እቲ ዝወረደ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝወረደሉ ምኽንያት ድማ ንዓና ንኸድሕን እዩ ንዓና ካብ ሞት ናብ ህይወት ከሰጋግረና እዩ ካሊ ነገር አይነወር ክልተ ነገር ክገብር መጽየሎ ቀዳማይን ፈላማይን እትዋናን ንዓና ቤዛ ኮነና ብኻሊ ናይ ምድሓን ሚንስ አይነበረን ዓለም ብተኣምር ዓለም ብኻሊ መካኒዝም ወይ ብኻሊ መንገዲ ትድሕነሉ አይነበረን ሕዝውን የለን ምድሓን በማንም ይኹን በማንም የለን ምድሓን ክንብል ከለና እንታይ ማለት ኢና ምድሓን ካብ ትነበረና ካብ ኃጢአት ካብ እርግማን ናብ እግዚአብሔር ክብር መንግስተ ሰማያት ምእታው
بمنم عينت كالي يلن منجد ناي دحنتنا ناي هو ناي مدحنا برو ولو منجدو ولو وشتو ولو حدن ترايو نسون ولد እግዚአብሔር ሳልቬሽን ኖሎ ምድሃን በማንንም ይሁን በማንንም የለም እዚ ናይ ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናችን አስተምሮት ማለት ቦታትና ሐዋርያት መጽሐይ ናይ ኦርቶዶክስ አስተምሮ እንታይ ይባል ሐዋርያዊ ሰንሰለቱ ዝሐለው እዩ ሐዋርያዊ ሰንሰለቱ ዘይተቋረጸ እዩ ካብ ጎይታ ነው ሐዋርያት ተተሐሂዙ ክሳብ ዘለናዩ ዝመጸ ሐዋርያውቱ ሰንሰለቱ አይተቋረጸ ብጥስጥስ ዝበለ አይኮነ አፍካሊን ተሪኹሞ ብጥስ ሎሚ ማአት ናይ ክርስቲያን ዲኖሚኔሽን ሰምዑ ማአት ቁጽሪ እታዋና መስመርና ሐዋርያት ጉዕዞ ግን ካብ ጎይታና በመሪሕነትና መርሖም ናዓቶም ጸውዑ ብኢድ ምንባርን በመባልን በጰራቅሊጦስ መዓልት ድማ መንፈስ አምላኽ ተቀቢሎም ሲመተ ጵጵስና ሲመተ ክህነት እቲ ሐዋርያው ሰንሰለትና ካብ ጥንት ጀሚሩ ክሳብ ዛዝኔና አላ መስመር አይተቋረጸት ናይ ኦርቶዶክሳዊ አስተምሮ ወይ ደግሞ ስርዓቱ በዚህ ኸይተም ናፍቲ ይበለን አይተበጣጠሰን አይተቆራረጸ መስመሩ ዝሐለወ ሰንሰለቱ ዝሐለወ አካይዲዩ ቲ ሒናን መጽደልና ማለት አብካሊ ነገርና ሐዋርያዊ ትውፊቱ እዚ ሐዋርያው አገልግሎቱ እዚ ናናውን ህውና ዝኔት ናይ መስመር ናይ መንገዱን እዚ ብዙሕ ነገር በዓለም ትሪኦ ዘለኹም በዚህ ኑሮ ዘለና ካብ ጊዜ ንድሓር እናተቋራረጸ ዝመጸዳ እምበር እቲ መስመር ናይ ድሕነት ሓደ ስለዚ መንገዲ ድሕነት ንወሎ መንገዲ ጽድቅ ንወሎ ናብ ዘለዓለም ህይወት ናይ ሙራስ ብኻሊእ መንገዲ የለን ሎም ብዙሓት ሰባት ክዕሽው ናይ ምክሮ ኣለዉ እዮም ናይ መንግስተ ሰማያት ምእታውሲ ክርስቶስ ቦይኑ ክኸውን ይኽእልን ይውልን ኣለዉ እዮም ዝብሉ መጽኦም እዮም ከም እንድናይ በዓል ኒው ኤጅ ሙቭመንት ካልኦትን እግዚአብሔር ፍቅር ስለዝኾነስ ንሰበይ ይኹንነን እዩ ክርስቶስ ከም ሓደ መንገዲ ንወሰደዳ እምበር ጠቅላላ ናይ መንግስተ ሰማያት ቁልፍ ናይ መንግስተ ሰማያት በርን ቁልፍን ህይወትን መንገድን ስጥራይ ክኸውን ይኽእልን ኢሎም ነናይ በዓላቶም መንገዲ ዝተኸተሉ ብዙሕ ኣለዉ ንሕና ግን ጎይታና ከም ዝመሃረና ካብዚ ቅዱስ ወንጌል እዚ ይንወፅን ምክንያት ታይልና ሁሩ ውስተ ኩሉ አጽናፈ ዓለም ወስብክ ወንጌል ለኩሉ ፍጥረት ናብ ዓለም ኩሉ ኺዱ ወንጌል ለኩሉ ፍጥረት አስተምሩ ዘአመነ ዝተጠመቀ ክድሕንዩ ዘይአመነ ዘይተጠመቀ ግን አይድሕንን ክኹነንዩ ኢሉ ነዚሁ ሎሚ ብዘመንና ዝተፈላለዩ ሰባት ጀስቲፋይድ ክገብሩ ወይ ምክንያት ክህቡ ይኽእሉ ዘአመነ ዝተጠመቀ ቦሉ ታው አንድ ሓር ዘላ ግን ቁረጽዋ ዝብሉ ሰባት ይመጽኹም ኣሎ ኖ እዚ ናይ ባሰላማ ቋንቋ አይኮነን ናይ ዝኾነ ሰበይ ቆነ ማንንም ታብዚያ ቆሪጽ ክድርብ ዝኽእል ስልጣን ዘለዎ በዓል ስልጣን የለን ታብ መጽሐፍ ቅዱስ ካብ ዮሐንስ ካብ ዘፍጥረት ጀሚርና እስከ ሬቨሌሽን ዘሎ ቃል በሙሉኡ ማንንም ሰብ ስልጣን የውሉን አሜን መታይ ዝባል ከም ሓይሽ ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ እግዚአብሔር ስንፋስ እዩ ፍርቁ ናይ ገለዩ ኢልና ንቆራርጾ ነገር የለን እዚሁ በካናናይ ዝገበርናዮ መጽሐፍ አይኮነን እዚሁ ስንፋስ እግዚአብሔር እዩ እዚሁ ቃል እግዚአብሔር እዩ እዚሁ በምንም አይነት ክቅነስ ክቁረጾ ወይ ክውስኾ ዘይኽእል ስለዚህ አብዚያት ነገርና ዝኔ በተለይ ሐዲስ ኪዳን ወንጌል ምድሃን ከቶም ማብኻሊ የለን ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 እውን ትሕት ሰማይ ይኹን ትሕት ሰማይ ይኹን ልዕሊ ምድሪ ክንድሕነሉ ዝተዋሃበና ናይ ብሕቲ መድሕና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እዚ ብዙሓት ሰባት ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እዚ የተሰበኽ ዝመስሎም ብዙሓት ደቅና ኣለዉ ብዙ ዝገርመኒ በቃ እንታይ ሰሓበ መርዓትስ ንሓማታ እንታይ ምህረት ከም ማለት እዩ ብስሩ ከምዚ እዚሁ ከምዚ ዓይነት ዝመስሎም ሰባት ብዙሓት እዮም እዚ ክመስሎም ዝኽኣለ ከዓ ድማ ንሕና እውን ኣውፂና ብኣግባቡ ክንከልሉ ዘይከኣልና ናይ ዘመናት ዝመፀና ነገራት ኣሎ ንዓኣቶም መእተው ረኺቦም እዮም ሰይጣን በወንጌል ከም ተጻፈ ሰይጣን እዚ ክፉ እዩ ወም ከመረከበ ንስቲተ ያዕብዮ ለስጦት ተባሂሉ ሰይጣን ንእሽተይ ምክንያት ተረኺቡ በአያትሞ ነታ ነገር የስፋሕፋሕ ዝብል ንሕና እውን ንዘመናት እቲ በቦታትና ዝተሰበኸ እቲ ቅዱስ ወንጌልና እቲ ዋና መሪና ኢዛ ቤተክርስቲያን ህይወትና ንሱም ምዃኑ እናተፈለጠ ግን በብዙሕ ዘመናት ግን በሐዲስ ኪዳን ናይ ብሉይ ኪዳን መምሃራና ሊቃውንትና በጉባኤ ቤት እንዳተወሰነ በሊቃውንት ዝሓዝረ አንበር አምእመናና ሰሪግና ዘእተናዮ አቤተ ክርስቲያን ተቀዳሲ ከነቅድስ ከለና ሁሉና ኣለዋ ወንጌል ትንበብ መጀመሪያ በናይ ጳውሎስ መልእክት ሓንቲ ትንበብ ቀጽላ ዘለታ መልእክታት ሓንቲ ትንበብ ሳልሰይት ዛ ግብረ ሐዋርያት ትንበብ
همدالكم تامناي باولس ملختي ويكعتاب يوحنس بطرس تاب يوحنس حانتيت እንደገና ደማ ታብ ሐዋርያ ሥራ حانتيت መጨረሻ ደግሞ ወንጌል ዚያትና ነንበ አፍታው ሻነን በመናየን አባ እድል ዝረኺው ዳህና ዝተዓደለ ከባቢ ድሕር ኮይኑ እዚ አይ ትርጉማ ኮይኑ ተዚየለ ደግሞ ዚያ ተነቢባ አባ አመጽናይ አፍታ ቤተክርስቲያንና ተቀደሰ ተዋሃበትና ጽቡ ገርና ህዝብና ከዓድሩ ነው ምናምን በቃለ ቅዱስ ወንጌል በቅዱስ ወንጌል ናምን ይናይሉ ማንና በለ ንሳኸይዱ እዚ አይና እዚ ታብዚ ዘለለ ግን ብዙሕ ይከድናን አብሊቃውንትና ዳይምበር ምእመናና ይምህርና የምን ኣብ ገጸር ዘሎ ግደፍዎም ምእመናና ካህናትና ውን ብዝግባ አይምህርና የምን ወሊቃውንት ነውና አዮም ናይ ቆቋም መምህራን ነውና አዮም ናይ ድጓ መምህራን ነውና አዮም ናይ ዜማ መምህራን ቦጠቅላላ ነውና አዮም ካልኦት ሊቃውንት ነውና አዮም ለይቲ እግሮም ጠጦም ስበለ ሃሌሎም ሰዓታት ቆይሞም ዝሓድሩ ነውና አዮም ስቡው ድሲሎም ሙሉ ለይቲ ብዘይድቃ ዝሓድሩ ነውና አዮም ሕይጾም ሩዓ ረእይዎ ብሱር ብሙሉ በቃ ድጓ ህፃናት ይቀረ በቃላቶም መዝሙረ ዳዊት ምዕራፉ መጽመድጉ ሁሉ በቃ ቅኒው ስፈስ ማአትኒና እዚ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ንሕናን ሊቃውንትን ዘራረበሉ እዩ ትዝብን ታይገብረሉ ይናረዩ ትምእመን እዚ ይርደደሉ ይናረዩ እዚ አብይ ሀፍትና አይ ማንም ዘይረኸው ሀፍትና ግን እዚ ነው ባዓሉ አውዚ ነው ሊቃውንትን ባዓላቶም እዚ በአግባቡ ይርደም ይሆን ኢልና ብዙሓት ይርደም ከም ዘሎ ሁሉ ከሊዮም ከአደሞ ከም ዕውቀት ዝተማሃሩ ወደ አንበር ተማሂረሞ ይቅዱስ ተማሂረሞ ይጽንጽን ተማሂረሞ ተዘምበር ሰሪጽና ወንሲ ዘምህርናሉ ጊዜ ዕድል ይረኸብና ስለዚህ አሽንኳይደን ምእመናትና ዝኸውን ብቃት ዘለዎም ህዝብና ከነምር ቀሪሲ ንኻናትና ንዲያቆናትና ኳሲ ታይዱ ቁናይልና ፈትፊትና ሓሙሽቲን አይማደ ምስጢር ወይ ደሞ ሸውዓቲን ምስጢራት ቤተክርስቲያን ኳስ እስኪ ተርጉሙ ዘምር ይብልናን ቀቲልና ይዮይና ቀቲሎም ሞዮም ንዘመናት دفينهم مويم شوعتهم شمونتم يتعمتات في الله دحري ودكت أخصم مثلنا ما كره حسكم كله دحر لا استاون كل بكة نابكالي عالم دايفرت غيره من عيوم أو كله نيرهم أزيو شجر دلو خالي قداي تزعزي لكن بيت خريستياننا مسارتان السيو بخالي مدحان الليلة سبيخا ما يتفلتن أمهيرا ما يتفلتن أمينا ما يتفلتن تابي مسيو حوارياويت بيت خريستيان كلاويت حوارياويت بيت خريستيان إذا بدحرو يزولو خالات كعدمو تابزيز وصدمو الفايلافان قدوسان كبره ملائكة كبره صادقان بزو على كبره دنگل ماريا إذا دمو درجو حيز خادمو بتمر مسارته مصحف قدوس الله غبو سلازخوان نحنا جنوزيو نسيلنا بأقباب بزي ممهرنا بزو حسب تسحة نجار لنا سلازي قويتانا يسوع كريستوس زمتة نايمود دعتا وانا عالم بخالي كتحني كالت عالم بخالي تدحنو له سلازي نمره بزمن بولي بمولو أز نبره نبيات نولهم قدسان نولهم أبون نولهم كاب ودي أبدامن هوانن تافت بروخ زرقي أبيل فسس دم زسوو مسوعت يميرو كساب دم زكارياس كاب دم أبيل كساب دم زكارياس بيت مقدس فسس ناين سوهان أبوتاتنا قدسان دم يقردون خالي عالم كترفن وعلاتهم قلنا من قست أملاك كتوم زي خل دم ينير مولو بقاستين ورا دم ينير زم كل كهنات اللي كان زسووا مسوعيت تابعي عتبلون كل قربون منم عينة تاب جزياوي حاتياتنا تاب تسجاجرنا حاتياتنا زنا قفت فلالي أنا برنبر نامن قست أملاك زبك والحدي نبر مغنياته كله عب تحت الصلالوت إرجماني ينير كسافتي ولد እግዚአብሔር ወልድ ካብ ሰማያት ወሪዱ ታብዛ ብርኽቲ አዴና ተወሊዱ ኣብ ቀራንዮ ተሰቂሉ ደሞ አፍሲሱ ንጸላይና ሞት ደምሲስና አና በደሞ ሐጺቡ ኃጢአትና ሁሉም ኣብ መስቀል ተሸክሙ ደርዕሙ ክሳብ እዚ ነገር እዚ ነፃ ዘውፀና ኣብ ዓለም ዘድሕን ሰበይና ሰብ ክድሕን ዘይካኣለሉ ዘመን ሰብ ዕሩቅ ሰብ ማለት እዩ ዕሩቅ ሰብ ስለዚህ ታዲያ መጽ ሰማያዊ ወልደ እግዚአብሔር መጽዩ أكل ناي ملاختي خبري ناي ملاخت رقيق أكل ذيكونس ناي أبراهام ناتنا أكل غيرو ولد እግዚአብሔር ፍጹም ሰብ ፍጹም አምላክ ኮይኑ ናአና ምንም እንከን ዘይብሉ precious ንጹህ ቅዱስ ደም ከምቲ ጴጥሮስ ዝብሎ ናአና ምንታና خبل ታብ ዝመጸናዮ ዝወረስናዮ ብዘርኢ ብገለ ዝወረስናዮ ከይኮነስ በባዕሉ በቲ አምላክ መለኮት ብስተዋህዶ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ብዘፍሰሶ ደሙ بزقرصو سجو نحنا كلنا
بقعت زلنا خوين جنة تخفته كلنا ون تبارنت ولدنا ترخبنا نمنجست أملاكاتنا سلزي كالي نايمتحن من جدي يلن أزي خلص غفللنا دمو سلز فتورنا نعم جرشان بابنا نجورس يوحنس وانجل معرف سلست زلوا الرئة لببلنا إخبار حزبي أبيتم عالم كلكم اتز ورده ولد إخبار يو اتز ورده ثلاث عامات تملالي أبي يروشاليم ده تملالي اسم مس أبي بثلاث عامات وقت أميكو كيو على حاضرة تابت حسنة تجمرو قدام قرنتس شيء خير منين قدام قرنتس خزدلو اتقداماوي قال اتو ولد إخبار كاب إخبار أبو استولد حرايك عدمه قداماي بزيدو كاب إخبار أكل زم أكل بحر زم برتولد حراي نعنا قدحن بزي أبو بجبر منفس قدوس لما تفتح برخت زري دنجل مريم بدنجلنا تصليسو بدنجلنا حتم رجلنا زتولد ولد آدم ولد داوود سخون أملاك وسب سخونه نسو أيونا بزغي برخا خيرو 4 معلت 4 ليتن زخلو غيرون ينعنا حادث مسألو لبيز وزيانة لا أدهن وزيانة نعنا بيزا خوننا نعنا كدحننا كاب كونني خدحننا دقخ قبرنا تابزل عالماوي فدال نبرنا بزل عالماوي كساقاقرنا زيخ قبرنا خلو دمو بنز أسلز فتونا بنز أسلز فتونا ذكر كله أدامنا حيوانا بوتاتنا يصلي نيرمك يصلي نصلي يوم تنازيزهم يوم بخيوم يوم كل بخياتهم كل نجركن السخن دوز أكل دا يكيو ينسو زيو جبوز نبرة خوينو واناوكن أملاخ بفقر بسحات نعنا فتونا إخبار فتونا ناي فقر بسحات ناي مود تأتى ناي فقر بسحات كعدمو ودوها بنا تودون بجزاء فقادو إلنا أنا أب ولد منفس قدوس ببحري بملكوت بسلطان حدا أملاخ إلنا الذي بسم بجبر بعكال قد سلستنا إلنا الذي إخبار ولد كاب إخبار أبو بوستولد دما إنه بفقادو وبسمرة أبوه عندنا دقمو نبي مسألة فانا نمدري مسألنا بفقادو مسألنا أفكارنا فتونا كساموت فتونا كنزي لنا الله يوحنس وانجيل معرف سلسته كاب قصري 10 حمشته قدام يونرينا كله بو زعمن نايزل عالم هيوت من تخرك منبر كي يطفسي كم تمسكي ام مدر بدا نتمن زسقلو ود سو دما خو مخسقال يغبا كله بو زعمن لبول كله بو زعمن كل سو يكون زلنا زلو كله بو زعمن كاب سمايات مرادو كاب دنجل مريم مولادو آمين زمسل كله آمين بسم آمن ولد منفس كم قالوا زنبر كله بوز آمن بكل شيء بوز آمن نايزل عالم هيوت من تخرك بنبر نايزل عالم هيوت من تخرب برنبر جيزياو هيوت يكون نايزل عالم أو هيوت سكزي يقول زمن كرك بنبر كرك بن نايزل هيوت كرك بنبر كي يتفسي كم تمشي عمد ربدان تمن سقله ودسول كم خسق عليه جبوا نحنا خينت أف نايزل عالم يوتون علم من تخركب ودسوك سكالي كبو مسولنا لبولو أو قطر 10 شديشتي كل بوز عمن نايزل عالم يوت من تخركب منبر كيت أفسي إخبار نحد ودو بيزاغيرو كسا زي كساب ذهب كندزيون عالم أفكرو ويكن دي دسي بالغالزي دقيمة خنبالكم يسغاتون نبو قطر 10 شديشتي كل بوز عمن بمن زعمن بتكاف سماي زورده بقيتنا بمدحننا بيس كريستوس كل بوز عمن نايزل عالم هيوت من تخرك بنبر كي يتفسي إخبار نحد ودو بيزا غيرو مدحن غيرو بيزا غيرو كسا ذهب كندزوي نعلم أفكارو كساب كندي أفكارو أنا حد ودو بيزا غيرو كساب ذهب ما نمسب زي فقر زي بكال ما نمسب بيزا أقلق تكون أي تخلم بيزا غيرو ذهبه
بيزا خند كله خيطفسي نودسي بيزا غيرو انديو من زيرو كسع ذهب كندزينا علم افقرو هذا بوتات ناس ترو تاريخ الله لكاس هذا نغرام قلعان مال تنقلنيا قلعان يرو حارس تنقلنيا قلعا كل تعبديو ويز ودك ما خاد في بلني ويز ودي ويز قالنا قالت عم بقى تزارب سميعوا وعدي بحق خلص تاكل تفتو نديا بحق خلص تاكل تفتو نيلو كفتنا على النزار ديلو دحر حميمه يلو دقيسو اي بلوكا ويز ودي قدم خاي غورني انا كموتلكا انا زلل اخوينا تحار زقل عرقم دقيسو لله تسيل بلايت ديو هاتي مزعني خو مانيخ مزعنا اتكيركن مزعني خو مانيخا ملعك موت نتودخ مص خوسدو يلنيره جن نسغي قدم ودي دفي بلن دالك هاوي كن حزن خوسد مصي يوايب كم قلد خيتريو خوني خيل يفلطن واي ابالك اوسدو ابالك بلتي با ማንም ሰው ከም ቀሊል ተምሳሌ ማንም ሰው ሕዝውን ተኾነ አቦኻ ሞይቱ ተሸኪምካ መቃብር ተውጽሕ እምበር አፉ ዝኸፈተ መቃብር ነቲ ዝሞተ አቦኻ ቀቢርካ ይትመለስ እምበር ንስኻ አቲኻ ነቦኻ ምርጫ ክትመጽእ ትፈልያ ትፈቱ የሰብአይኪ ምናልባት ወንጌል የሚልዩ ምናልባት አልወዝ ያአብ እምዝ ፍቅር ከመብሲ ዘይመጡ ነፍሰ ቤዛ ነፍሰ ይዝወል ምናልባት ይርከብ ደኾን ይሆን እዚህ ከም ግብ ጠቅላላ خري يقلنا ግን አንተን ሰብአይ ክትፈቱ አንታን ሰበይት ክትፈቱ ወንሲ ሞት እንደህር መጽ መቃብር ከፊት ግን አነ አትየስ ንስኸተስ ዝብል የለን እዚ አምላኽ ዘአክል ግን መበድልና እንዳ ምን ዝበደለካ ንስፈታው ካኮ ይኮነ ንዝበደለካ ዝገርም እዚ ንዝበደለካሲ ክትሞተሉ ንዝዓመፀካስ ክትበደል ንዝበደለክስ نعخمس دق زحب لك قديفك خيدو وافكالي فقدو مزمنزرس محالف كنت موترو ودسبكم يغيركو زهاوف ناملاخ تحاصيو ناملاخ نجنة تحاصيو زنبرسي تزهاو كيدا نفريسوس مس شيطان استعرفكو يخم غزا سوس كم يغيرك نتي زبدلك نتا زبدلت كاس كيركا تموتلا دو زي تزغرمكو بفقر خاطرا يكون نصلا اي خادت فوت موتول نزبدلك كادو تموتلو دو نموتلو دو تلكا ግን አሽንኳይዶ ንጸላይና አሽንኳይዶ ንጸለመና ንዝሓደና ሕሊፉን ዝሃበና ኒፈታዊና ኳስ ክንዱኽ ንሞት ዘይንኽእል ሰባቲና እግዚአብሔር ግን ንሕና ጸላእቱ እንዳሃለና ከም ቅዱስ ጳውሎስ አብሮም የጻፈው ምዕራፍ 5 ንሪዮ 7:8-10 ዘሎ ንሕና ግን ክርስቶስ ግን ፈተወና هذيك سام وداتك سام زي نعدو فتو أو نافقره إخزيافير نودو ناب عالم زلعه لببل نمت أيت الأخو إخزيافير نودو ناب عالم زلعه بوم أنت خد حنبر بود بعالم بود عالم من تخد حنبر نعالم كفر ديلو أيكونن اتبو زأمن أي فردونيو اتبو زي أمن جنا بسم ودي بسم حدا ودك زيافير سلزي أمانة درو تفردو الله اتفردو خا زيو برهان ناب عالم مسأ برهان يسوع عالم مسأ سبات جن جبرون كفو سلزقونا ناب برهان كام نكاب برهان سلمات فتو كله اتخفو زجبر جبروم انت خي جلس برهان يسأل امبر ناب برهان اي مسأ اتحق زجبر جنا اتجبرو بجزيابير استجبره انت خوينو ما انت خجلس ناب برهان يمسأ زورده من يوريدو ولد እግዚአብሔር دحار دحر سقاويو دحر سمخانو أمانيل زتباهل بنبيات ኢየሱስ ክርስቶስ نسو داونلنا ناوزي تاغبرلنا نعنا خدحننا افكيرنا فتيونا بيزا كوننا نابز عالم ميمريا زي انفلطايك زي مسؤلون من تايو زي مسؤلما نعنا نخدحنيو بخمي كمصه كاب بحري ابو كاب بحري هوتو كمنفس قدس زي تفلي اكلنا ما نامصه نعنا خبجونا مصه نابت انت خبرنا خملسنا مصه ليك اونت بمولوم زورنا زمهرنا ازيو ازي كل كاليت خنت حغبر دا مصه تيلنا خالايت دما ارعايا مثالي كوننا ارعايا
أرعانا كون مثالنا كون كالي نريو أبكر منا خمسالي غيرنا نتقوملو كالي يبلنا على بحي جغنا سمتريهم زعات غازيطኛ ገለይ መጽሞ ናይ ናትካሲ አርአያ ዝኾነ ካሰብ ናብዚ ንክትበጽሕሲ ከም ሓደ ኣብነት ዝኾነ ካሰብ መን እዩ ድሞ ዶክተር ከለ ፕሮፌሰር ከለ ገሊትባ እንዳወል ሰባት እዮም ዝጽውዑ አንን ገለሪ የታብ ገለ ተማሃይረ ገለ ይደግፉን ገለ ክርስቲያን ግን አርአያ ኸመን እዩ እንተልካዮ ግን ካሊ አርአያ ኸምሳሌ ኸመን እዩ ክርስቶስ لايف ستايل كا بمت أخذ كد مني عبدنت كأخذ قرط جبك كريستوس توقعت لهم دم أب كريستوس جندنت زي منت زلوا نعو عمليهم كبرز توانا تشوفوا كدوسان كعدمو نعنا استنبت مزحفتنا وانا ناجن مثلا ناجن تحدى نعدهن زي أنا خلاي كعدمو لا رأي مثالي خوننا تفتحد مثالي خوننا نعبدنت أب مزحف كدوس نريو كيو على كحدرب مصوامي 4 معلت 4 ليت مصابي وكريستوس صومو نخوش تخلدي بصوم توسخل ነገር እኮ የለም ፈጻሚ ህግ ይባል በጾም እኮ ተወሰተረ نحناውን ጾም ተخل እኮ ለምን ምትክሪና ዝፍት ጾም 4 نحناውን ናቱ 10 ክንክተል ክርስቶስ ሰግደሉ ዝፈርሕሉ ዝጭነቀሉ ዝንሰልደሉ እዩ እንዴ እሱኮ ምንም ንዑዞም ዝጎድል ነገር ግን ተዋህዶ ስጋ ገንዘብ ገይሩ ምትሓት ከም ዘይኮንለቱ ሰባት ገንዘብ ስጋና ስለዝገበረ ዘይጠም መለኮት በስጋ በምጥማይ ዘይሐመም መለኮት በስጋ ሐማም ወይ ሐማም ስጋና ደመደግማን ዘይሐመም መለኮት በመዃኑ በዚህ ማለት ከአደሞ ተዋህደ ከንልከና በዘይ ምጥፍፋ በዘይ ምንጽጻል በዘይ ምድራብ በዘይ ምትሕዋስ በታaqwe ወለድና እዚህ በዚህ መልካ ኮይኑ አምላክ ወሰብ ዝኾነ እዚህ ኮይኑ አምላክና እዚህና አና አርአያና ዝኾነ ደግሞ አና خريئና ምሳሌ ደግሞ ይጾጉመሉ ክጾውን ከሰግድ ከመጽውት ንሪየለና ማለት ክነብር ንሪየለና ክህብ ንሪየለና ኩሉ ንገብር እዚኦም አና ሮል ሞዴልና አርአያና ክርስቶስ ኢየሱስ እዚህን ነገርና ህዝቡ ነብጾምና ክንገብሮ ንኽእል እዩ ስለዚህ ክብራችን አብሶምን እዚሁ ጾም ህርቃል ይተሓደም ናት ዝወልና እዚ ወረደና ጎይታና ኢየሱስ ዝንበው ዘለው ናይ ነቢያት አቀዲሞ ከምቲ ቅዱስ ያሬድ እውን ዝበሎት ታብ ሰማይ ዝወረደ ታብ ሰማይ ካብ ላዕላይ ወረደ ነቲ ወረደ ደሞ አይሁድ ድማ አምላክ ኩሉ ፈጠረ በኋኑ ዘይ መፍላጦም ንዑ ከዓሰቀሉ ወንዳ ተበል ቅዱስ ያሬድ እውን ከም ዝበሎት ማለት ከምቲ ሊቃውንትና ዝልዎ ዝነበሩ ሰሙን እዚ ንስነበበሊ በመልካል አይከዓ ጾም ህርቃል ነው እዩ እዚ ጉን ብሻርሻይ ክፍለ ዘመን አቢታን ዘን አብናይ ነጊሱ ዝነበረ ብዛዕባ ወራር ክርስቲያን ዝመጸሉ ድማ ህዝብ ክርስቲያን ወይ ሊቃውንቶ ቦታትና ሁሉም እቲ ጸላኢ ማራ ኢየሩሳሌም መዝወረሩ ለጊዜ ህዝብ እግዚአብሔር ተአኪቡ ሁሉም ከዓ ምእንቲ ዝሰብ እዚ ኩሉ ናብ ኹይናት ዝኸደሉ ናብ ጦርነት ኹይናት ዝኣተወሉ ጊዜ ስለዝነበረ አንጻር ጸላእቲ አንጻርቶም ወረርትናይ ጸረ ክርስቶስ ሆነ ዝኸደሉ ዘመተሉ ጊዜ ስለዝኾነ ህዝብ ሁሉ ከዓ ደሞ ናብ እግዚአብሔር ዝለምነሉ ዝጸልየሉ ሰዋይ ዝሓዘሉ ዝጾመሉ ሳምንት ምክንያቱ እቲ ናብ እግዚአብሔር ጸልየል ጾም እዚ ሒሎም ማዓንቲ ግን ለማዕነ ግን ንህር ቃል እናጾምና ከይመስለው ኩሉ ይዘክሩ ሾማ ንህር ቃል ጾም ናይነ ነው የጾም ናይ ጾም አስር ነው ለይኮነ እዚኦም ቦታትና ለባማ ስለዝኾኑ ከይርሳ ካልኦት በታሪክ ጽሒፎም እንት ኮይነ ነበር ትዘይብሎም አቦታትና ግንም ጽዮም ጾም ህር ቃል ምስላይ ዘወረደ አተሐይዞም ሶሙን እዚዩ ፍጹም ናይ ጾም ሳምንት ገይሮም ሒዞም መንዩ ታይ ማለት እዩ ንህር ቃል ዝረድአ እግዚአብሔር ተውሽዑ ዝነበሩ ነቲ ንጉስ ህር ቃል ኩሎም ተአኪዮም ክርስቲያን በሙሉ ከም ጸለይሉ ሎሙ ውንዑና ዘከርና ሎም ንህር ቃል ናይ ቀደም አይንብል ዘና ሎሚ ኣብ ምድርና ሎሚ ንህዝብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ተጠናኸረ ኃይሊ መጸናል ሽግር ኣብ ዓብይ ጸበባ አይናኒና በሰዓት ኣብ ትግራይና ዘለና ናይ ሃይማኖት ቦታት ኣብ ትግራይ ዘለና ናይ ፖለቲካ ተፈላለዩ አካላት ኣብ ትግራይ ዘለና ሁሉና ሎሚ ናብ እግዚአብሔር ኦጎይታ ከይኑ ወረር ከይኑ ጠፍ ኃይልና ንስኻ እርድና ንስኻ መኸታና ንስኻ ኃይልና በሙሉ ልብና በሙሉ ኃይልና አፍቅርና አሜንና ናብ እግዚአብሔር ክንጽልይ ይግባና እዚ ግዴታ ናይ ናይ ሃይማኖት ቦታ ምን ትዝና ሰላም ክነብር ዘይን ፈቀዳ ዝኾን ክርስቲያን ስለዝኾንና ግን
ሓይለለን ዝብል ሰብ ግን ወራሪ ገፋዒ ጨቋኒ ክንወሪና ክንቀትልና ዝብል ተልዩ ደሞ ኖ ኢና ንብል መቸም ቢሆን ህዝቢ ትግራዋይ ጥራይ ከይኮነ ዝኾነ ይኹን ናይ ሃይማኖት ኣቦ ኹይናተ ይድግፍን ንኹይናተ ኣየበረታትዕን ወራሪ እውን ኣይቕበልን ወራሪ እንደማ ግደፍ እዩ ዝብል ኣብ መንጎ ኣሕዋት ተሲኡ እውን ግደፍ እዩ ዝብል ኩናት ተስኡ ክንወርና እንዳኣከለ ክነጥፊና ንዑ ተሰፍኑ ንዑና ይነገለ ነጥፋ እየ ትብል ተሎ ኖ እዩ ዝበሃል ምክንያቱ ኩናት ናይ ሰይጣን ኩናት ናይ ቀትለት እምበር ናይ ካልእ ነገር ግን ክወርር እየ ዝብል ከም በዓል ሰናክሬም ዓመፀኛታት ክመፅእ ከለዉ ግን ንሕና ደቂ እግዚአብሔር ግን ደወልና ደዊልና ግን ናብ እግዚአብሔርና ንፅሊ እቶም ኣብ ሃገር ውሽጢ ዘለዉ ደሞ እቶም ዝግፍዑ እቶም ነታ ዘላት ከዓዲ بكل مدى بعقمهم تحلوه عدمه ولا عقمه ينورهم ولا ينورهم عقمنا يجيفير سلزقونه من ما ينورهم كأن ما نعاتهم أو يجيفير أملاك مسقوفة عتكون نبلنا نصلي بتي ذلوا بلتي ذلوا دم كلهم قفعت تقولهم كلهم دم عقم قويتها قلنا دم ما خلوا دم نصلي تزازي الله زينا نجبر بركالي نجبر الله ناي هرك علون تاريخ زي جفاعي ورار مزي يرسالهم وراره مسكال قويتاز نورود بين اللي تسرح خدم دمساسة خندي بود جبرة حزب خسيان ويبلا كثير هو قدامات تجراي لكاونت تجراي كهنات تجراي حامل كون خلو وينو عاتم زت انت حرمتيو ناوي انا نسل خلي يكون وكذا حيل خابنا اندابلنا انا نسلي سلازي بس من زيون حي احنا فتنا سلازلا تجراي من حزب تجراي يلون من حزب اثيوبيا يلون من حزب ارترا يلون من افريقيا يلون تاوزل من عالم رجعت كهف እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ሕብረት እግዚአብሔር ከሰማና ብጽላይ ናትና ጉዳይ ስለዚህ ንጽልይ ዘላን ህርቅ አልተይኮነ ንህዝብና ንህዝብ ትግራይና ንጽልይ ዘላን ኢና ክንጽልይ ዝግበአና ንበዓልትና ኢና ክንጽልይ ዝግበአና ናይሎም ማዓንቲ ዋና መልእክተይ खाሊእ ንገብረውን ነነውየ ንኣስቴር ብለውን ነነውየማ እንዲያውም ሽዑ ድሒንዋ ነይሩ ተመሊሳ ጠፊያ በቃ ጠፊያ ሰው ይላል ሕዩ ቀደም ድሒንዋ ነይሩ ያ ተመል ብድሕሪ ግን ዱዓው ዓይላ ጠፊያ የለን እኮ ባቢሎናውያን ሕይ ክርስቲያን ዝባልም የለን ኩሎም የለውን እኮ أبوتاتنا جن إحنا جن إننا እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ህዝቡን ከማቶም ከይንጠፍ نحنا በባዓመቱ ዚሁ ናባና አቲና ኢና ንጽልዝኒናሞ ናይ ዝወረደን ናይ ሰሙን ዚሁ ናይ መወዳእታ ትምርትና እዚዩ ኣብ ዝቕጽል ሰንበት ናይ ቅድስቲ ናይ ጾም ክንጅምር ኢና ስርዓት ዘለዎ ትምርቲ ታብ ጽባሕ ጀምርና ትበቲ ሚዲያ ግን بفنوت برهان ميديا نتورك ويدما فنوت برهان ميديا نتورك way of light media network بزبلون كل جزء سامنتاوي بزعبات أم بزعبات صلوت بزعبات كله ندم حلفنا خنقنينا مو برجعوا صليوا دافرمس كلنا يكون حزبنا سلام يوردلنا بززلنا يو عالم دافر أملاخ يبارخنا أوسعنا وشتنزلهم حزبي ناب دافر أصلوا حيلنا إجزافيريو حيلنا إجزافيريو نايس بيكون زمكح بإجزافير مكح زمكح بإجزافير مكح يتمكح حيال بحيل يمكح توهل تسحيف إيو نقص بنقص يمكح توله يدهن نقص ببزح سراوي توهل تسحيف نقص ببزح سراوي تيرحنا ويعرفين إذا ببزحيو يعرف استوهله فلسطين ترزق الله بزنبرون بقولوا تيرحنا مجرشة فرعنا ويانا فرعن بحال إرتراء ستأمنا مسحف نقرنا نسوي لذي بحالنا خين مكح بقول بقلصنا خين بل بقولبتنا خين بل قولبتنا نقلصنا نجزياب شيرين بل ناوي أنتم ما راح تحسوا تقرأ أنتم لا يجزيوا من جزء لهم أنتم لا بوليتيكا بكل مدى أفتقرأ جزء لهم مستعبدكم تفتقرأ وتعزوا لهم كلهم ناوي أفير تملسوا نجزياب تجزؤوا እግዚአብሔር ክረዳና አይት እዚህ አንተ ገርና ሱብሃንኩ መከም ህዝብ ክንቅጽል ኸይና ዝብና ለማዓት መልእክተዩ እግዚአብሔር ይባርኩም እግዚአብሔር ያድስኩም ሰላም ድምጽ ህዝቢ ድምጽ ትግራይ ድምጽ እምነት ፍኖተ ብርሃን ድምጽ ህዝቢ ድምጽ